نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيكم كما يرلغم أبززلهم سلام انتعنا نعاكم يكون النابلنا نلومو نكم تلمود حصر زبالة مدباتي كلونا شير لايك سبسكرايب ناكبرنا نزي يوتيوب channel أب محباي كل زكاة لنا كنقبر دقيمنا دقاكبنا نسوع كامبالا أب حدا بيت مرتي كامبالا من النتو بزي تفلت سب بزتفصمه ناي كارا متقعتي 4 ህፃናት ተቀቲሎም ኣለው ሎሚ 2 ሚያዝያ 2026 ኣብ ጋባ ካምፓላ ዞባ ማኪንደ ተደኪና ትርከብ ማራናታ ዝተባሃለት ቤት ትምህርቲ ናይ መውዓሊ ህፃናት መንነቱ ብዘይ ተፈልጠ ውልቀ ሰብ ብዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ 4 ህፃናት ተቀቲሎም ገበነኛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከኣቱ ከሎ ጠንቂ ይኹን ምኽንያት እቲ ቅትለት ዛጊት ዝተፈልጠ የለን መተሓሳሰቢ ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ እትርከቡ ኤርትራውያን ወለዲ ጥንቃቐ ኣብ ደቅሆም ምክትታል ከድልየኩም እዩ ምኽንያቱ ኣብ ገለገለ ናይ ዩጋንዳውያን ማሪታዊ እምነት ቆልዓ መስዋእቲ ናይ ምቕራብን ምስራቅን ምቕታልን ሕማቅ ልምዲ ከም ዘሎ ታሪክ እውን ይሕብር እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ቪኦኤ ድምፂ ኤርትራውያን ዝተወስደ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ኣብዚ ሰዓት ሸር ዝብልዎ ዘለው እዩ ስለዚ ብዝተኻለና ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ካብኡና እውን ኣብ ካምፓላ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከይወርድ ልዑል ጥንቃቐታት ክትገብሩ ከም ዘለኩም ደጊምና ደጋጊምና ክንምሕፀነኩም ንፈቱም ቅጥቅጥ ከማን ካብለ سلامات دك عدي أنا إنهم حوهم إزياء سوني على تشدش تورح 4 ناتي كاليتي بروفيشنال قد مالاتني أبوتا بازل تودي مساي زقات أم كاب سويزاو يو كاب نشاتل وسحجي مس دك عدوه مسيو سلازي أنا يعدمكم علىخو دك عدي نعومة سبورت جبروني ندحر تخيلكم بانديرا ناي إريترا تمالؤو أنا خان زودي طوع كابلوية تفلطونيهم قد كمان كابلوية أوكي تيكت كتجوزو تدليهم أمناتي بيو علىكم عايتو صنحو سلازي انتكتات يود علوا أوكي see you and let's go دك عدي عرايبار كم زهن سمعو زي صنحنا نزم نسي أب مخت قوستي زوادا دريو نيرترا وكيلة زتصاوت زلو زبزل حونا أب كبابيو زلهم مورالن متبعن كتقورلو دكيمنا نمحصناكم كاب زب مغصال دما تخاتتلتي نبات ميديا أب زساعات زي أب إثيوبيا أزيو كبيت زغنة هزباون عبتات ككياد جميرلو أنصار تدلو سرعات أبزغ قايدو زحاسو زلو سماوي مرجع كم زي ساتفو هزو إثيوبيا مجمريا سلامن قسانتن كلونا كقلالو از مرجع زي قبلا يكونن از منغست زدما كودقالو ويدما كللو قدم مرجع نبولو أبز تفلالي زباتات كوم دما كللا محارب فلاي كبي زغنه هزباونا عبتات تلعيدلو نعوز ملكت حنصر زبادة فيديوهات لنا ناو قبلكم سناي مكتتان
እናሸንፋለን። ክቡራንና ክቡራት አድማጭ ተመልካቾቻችን በምስራቅ ጎጃም ዞን በደባይ ጥላት ግን ወረዳ የናብራና አካባቢው ማህበረሰብ በዚህ መልኩ ሰላም ሳይኖር ምርጫ የለም በሚል ማህበረሰቡ በነቂስ በመውጣት የተቃውሞ ድምጹን እያሰማ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝብን እየገደሉ ምርጫ ማለት የህልም ቅዠት ነው። ሰላም ሳይኖር ምርጫ ሊኖር አይችልም። ብልጽግና የኤመሬት ተላላኪ ነው። Mohammed Shade, ante gadai, you are a killers. You guys are killer. Ethiopian killers here. You kill my dad. Ante gadai, litgadil, letgray his birlit. ታገኝ መስሏል አታገኝም አንተ ገዳይ ዞር በል እንዳትነካኝ ገዳይ killers Ethiopian those are Ethiopian killers they kill so many Tigrayan people you're a killer you have blood in your hand you have Tigray blood in your hand you too ገዳዮች ገና የልጅ ልጆቻችሁ ታሪክ የሰራችሁት ትገኛለህ አንተ ሌባ ባለጌዎች ገዳዮች killer you're a killer He's a killer. You are a killer. Don't touch me. Ante gadai. Ante leva gadai. የትግራይ ህዝብ ጨረሳችሁት እናንተ ሌቦች እናንተ ገዳዮች የልጅ ልጆቻችሁን አትኖሯትም ዓለም ውስጥ ዞር በል Don't touch me. You are a killer. Leva killer genocider. You have blood in your hand. You have Tigray blood in your hand. He's a killer. You are a killer. You have blood in your hand. Ante gadai, ante leva. Yalla mattaganywatim bir. Leva, gadai, ante gadai, leva. He's a killer. Look at him. He's a killer. He's Ethiopian killer. He killed so many people in Tigray. Ante gadai, leva. Attaganyim. Killers. Ethiopian killers. They are the genociders. He's a genocider. He's a killer. He's an Ethiopian killer. He's a genocider. He kills so many Tigrayan people. You are genocider. Don't touch me. Don't touch me. You are a killer. You Ethiopian killers. They kill so many Tigrayan people. They are genociders. You have a blood on your hand.
You have blood on your hand. Killers. Killers. They kill so many our people. They kill my dad. They kill my dad. Okay. Don't touch me. I have rights. I have that badge now. Yes, Because sir. of security. But I didn't touch Can you them. take your badge They off? kill my father. Can you give me your They badge, please? yeah, you can have it. They kill my father. They are genociders. They are Tigrayan genociders. Okay. Yes. I They have blood on their hands. Okay. They kill my father. Okay. They are genociders. Those Ethiopian people are killers. Please. They should fund the money. Calm down. Calm down. I know. You're upset. World Bank, they're gonna fund the money to Ethiopia. They're gonna kill our people. Okay. They are a killer. This might kill my dad. They kill so many people. They have blood in their hands. Just walk with me, please. Okay. I don't. They are a killers. Okay, They are just come on. killers. They Let's- have come blood on, on their come hand. on. I am from Tigray. Okay. They kill my father. Those people are killers. Come on. Please They come are with us. killers. Come on. It's okay. Phil, can They you walk are with me? Come on. killers. I don't touch them. I have No, right I to understand. take I a understand. video. Yes, They are killers. No, you have every right. It's okay. I'm from Tigray. I There know. is genocide. They have a genocide makers. Those people. I know. They I just know. came to fund money I know. to kill we people. got to go out this way. ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን Nabat Media.